میری گزارش ہوگی زمانے کی حکومت سے، انتظامیہ سے، کہ اس قسم کے گھوڑوں کو لگام دے دیں، اس قسم کے گھوڑوں کو لگام دے دیں کہ جو انگریزی کی چند الفاظ پڑھ کر کے عربی علوم سے، حدیث سے، اصول حدیث سے، تفسیر سے، اصول تفسیر سے بالکل ناواقف، اجماعی مسائل کو چھیڑنا یہ لوگ واجب التعزیر ہے۔ اللہ ہماری حکومتوں کو توفیق دے دے کہ آپ جیسوں کو میرے ساتھ بٹھا دیں اور کچھ علماء بیٹھ جائیں، پھر دیکھ لیں۔ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِ عَلَى 11 رَكَعَةً، یہ روایت تو ہے ابن عباس کی، یہ روایت بھی ہے کہ رات کو آپ اٹھے، بقول آپ کے تہجد اور تراویح ایک ہے، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى 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 رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ، 6 مرتبہ صلی رکعتین، صلی رکعتین، 12 رکعت بھی ہے۔ تو یہ پیکج اور یہ سہولت، یہ راحت پسندی آپ نے یہ چوری کہاں سے کی؟ اس روایت کا یہ حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، تو اب شروع میں بھی، اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، ان کی ویڈیو میں تھوڑا پیچھے جائیں گے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح بخاری کی صرف یہ حدیث لے کے بیٹھ گئے، ارے صحیح بخاری میں اور بھی حدیث ہے، اس کو کیوں نہیں پڑھے؟ تو یہ اشارہ کر رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ اس کو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں صلی رکعتین 6 بار ہے، تو 6 دونی 12 ہو گیا، اور پھر ثم اوترا اور پھر وتر کیا تو یہ 13 ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 13 رکعت بھی ثابت ہے نا صحیح بخاری سے، تو آپ 11 لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح بخاری کی ساری حدیثوں پر آپ کی نظر کیوں نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں کہتے ہیں نا حدیث مرفوعہ بھی ہے اور موقوفہ بھی ہے، مقطوعہ بھی ہے، تو آپ کو ساری حدیثوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس کی حدیث میں جب 13 رکعت آ رہا ہے تو آپ 11 ہی کیوں لے کے بیٹھ گئے؟ تو ہم آپ ہی کی بات میں جواب دیتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ساری حدیثوں پر نظر ہونا چاہیے، تو ایک ہی حدیث کے کئی طرق ہوتے، آپ کو سارے طرق پہ نظر رکھنی چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، وہ ایک ہی جگہ تھوڑی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 رکعت کی بات آ گئی ایک جگہ، اور حدیثوں کو دیکھو، ہم کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی حدیث جو ہے نا اس کو بھی آپ اور حدیث اور جگہ دیکھو صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری میں اس کے کئی طرق ہیں، میں ایک جگہ سے آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4569 اس میں کیا ہے؟ یہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا واقعہ، رات کی نماز کا واقعہ بتاتے ہیں، اور بڑی ہی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں فصلى رکعتین جو ہے، فصلى 11 رکعتن، 11 رکعت آپ نے پڑھا۔ مفتی صاحب کیا فرق ہے؟ اما عائشہ نے 11 کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 کہا۔ آپ پڑھیے، آپ جو دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں نا کہ ساری حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، ارے بھائی آپ ساری حدیثوں کو پڑھیے۔ آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس کی حدیث کو دیکھ لو، دیکھا ہم نے، وہاں بھی 11 ہے۔ عبداللہ بن عباس بھی 11 کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بھی 11 کہہ رہی ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 11 کہہ رہے ہیں، 11 رکعت۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تہجد تراویح میں آپ فرق نہیں کرتے ہو، تو یہ جو تہجد کی نماز ہے اس میں 13 ہے۔ یہ جو 13، عبداللہ بن عباس کی کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں انہوں نے 13 کا لفظ استعمال کیا ہو، جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، جو گنا رہے ہیں 13 کیلکولیشن، میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ میں، ان کی ورڈنگ میں، ان کے الفاظ میں آپ دکھا سکتے ہو کہ انہوں نے کہا ہو 13 رکعت ہے؟ نہ، یہ میں آپ کو ان کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ کہ فصلى 11 رکعتن، صحیح بخاری عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4569۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 11 رکعات اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ آپ کو 13 دکھائی دیتا ہے؟ ہاں 13 کہاں سے مل گیا آپ کو بھی؟ وہ جو آپ نے حدیث پڑھی نا کہ صلی رکعتین 6 بار اور ثم اوترا، پھر سب ملا کے یہ کیلکولیشن آپ کا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں ہے۔ یہ کیلکولیشن آپ کا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، اس کی پوری تفصیل ہم نے، اچھا یہ کئی حدیثیں یعنی کئی طرق ہے، وہ سارے طرق ہماری کتاب میں جائیے آپ، مسنون رکعت تراویح، ہم نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ، جو نصیحت کر رہے ہیں نا کہ سب دیکھنا چاہیے، سب الحمدللہ ہم نے اکٹھا کر دیا، ہماری کتاب میں جا کے پڑھیں۔ اس میں ایک روایت میں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر آئے اور آپ نے فوراً وہاں پہ نماز شروع کر دی۔ وہ جو 13 رکعت جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں جو شروع کی 2 رکعت ہیں وہ عشاء کی 2 رکعت، عشاء کے بعد کی 2 رکعت ہیں، ان کو آپ نکالیں گے
تو 11 ہی بچیں گی. تو اسی طرح سے اور ایک اور حدیث میں جہاں پہ 13 کا لفظ آتا ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں, صحیح مسلم کی روایت میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تضاد ہو گیا, اما عائشہ نے صحیح بخاری میں ایک جگہ 11 کا ایک جگہ 13 کہہ دیا. ارے بھائی وہاں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی وضاحت ہے کہ فجر کی 2 رکعت ملا کے 13, تو اصل کیا ہے رات کی نماز 11. اب فجر کی 2 سنت ملا دی گئی تو اس کو ملا کے انکلوڈ کر کے 13 کہا جاتا ہے. اور کسی روایت میں عشاء کی نماز ملا کے, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اس کو ملا کے 13 کہا جاتا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک حدیث میں 15 بھی ملتا ہے. ارے 15 ملتا ہے تو اس میں عشاء کی 2 رکعت ہے اور فجر کی 2 رکعت ہے, اور پھر یہ 11, یہ سب ملا ہوگا تب جا کے 15 ہوگا. تو اب حدیثوں کو سمجھیے, یہ کیلکولیشن آپ کا ہے, یہ کیلکولیشن صحابہ کا نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو کہا ہے وہ کتنا کہا کہ 11 رکعت پڑھتے تھے. اب وہ جو صلی رکعتین سے جو نتیجہ نکال لیں, یہ رزلٹ آپ کا نکالا ہوا, یہ نتیجہ آپ کا نکالا ہوا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے. ایسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 13 کہا تو کلیئر کر دیا کہ فجر کی 2 رکعت ملا کے 13, ورنہ اگر فجر کی نہیں ملاتے ہیں تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان صحیح بخاری میں کہ آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. تو یہ مفتی صاحب جو بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری پوری پڑھو, اور اس طرح کی باتیں لے کر یہ کتنے اعتماد سے کہتے ہیں ہمیں بٹھا دو اور ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. سبحان اللہ, آئیے بھائی ہمارے سامنے یہ جو حدیث ہے نا جو آپ پیش کریں ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کیجیے. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح بخاری میں صرف عبداللہ بن عباس کی حدیث ایک ہی جگہ نہیں ہے, اور بھی کئی جگہوں پر ہے, سب جگہ سے پڑھیے آپ. اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کا سمندر بہت بڑا ہے, آپ ذرا آنکھیں کھولیے, علمی دنیا دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ علمی دنیا کتنی بڑی ہے. صرف اپنی گھر کی کچھ کتابیں پڑھ لینے سے اور ون سائڈ مطالعہ کر لینے سے اتنی بڑے بڑے دعوے نہیں کیے جاتے. آگے بڑھتے ہیں. ثابت الگ چیز ہے, منقول الگ چیز ہے. میری گزارش ہوگی آپ سے تو تراویح مال جماعت کے ساتھ فی جمیع رمضان, پورے رمضان میں تراویح چل تو 8 اگر مان لے, 8 اگر مان لے, لیکن پورے رمضان میں جماعت کے ساتھ, یہ بھی تو نبی سے ثابت نہیں. بہرحال یہاں جو یہ اعتراض کر رہے ہیں, بار بار یہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے دکھائیے کہ پورے رمضان آپ نے تراویح پڑھی ہو, جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی ہو, عشاء کے بعد پڑھی ہو, یہ وغیرہ وغیرہ. اصل میں جب اس طرح کے سوال کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کس کو کہتے ہیں. اب جو کہ کوئی بندہ کوئی اور ہوتا نا, یہ ہمیشہ لوگوں کو سکھانے پہ آ جاتے ہیں. اب ان کو پکڑ کے کوئی پوچھے کہ بھئی حدیث کی ڈیفینیشن کیا, حدیث کی تعریف کیا, اب ہمارے سامنے ہوتے ہیں, ہم آپ سے پوچھتے ہیں. جب یہ بات آپ نے کہی نا کہ اللہ کے نبی سے بتائیں, ثبوت دے, تو اللہ کے نبی سے ثبوت کس چیز کا نام ہے؟ حدیث کی چیز کا نام ہے. اللہ کے نبی سے ثابت صرف اس کو نہیں کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو, یعنی آپ کا فعل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا تو بھی نبی سے ثابت ہے, چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. والدین کی خدمت کرنا چاہیے, یہ نبی سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ ہے کوئی شخص جو کھڑا ہو کے کہتے کہ ثابت نہیں ہے؟ والدین کی خدمت کرنا, نبی سے والدین کی خدمت کرنے پہ ثواب ہے, والدین کی خدمت کرنا چاہیے, یہ بات نبی سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ ثابت ہے. لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں آئے تو جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے والدین جا چکے تھے اس دنیا سے, موقع ہی نہیں ملا خدمت کرنے کا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ والدین کی خدمت کرنا نبی سے ثابت نہیں ہے. والدین کی خدمت کرنے کی کوئی اعتراض نہیں ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے رسول نے عملاً نہیں کیا لیکن کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو وہ بھی ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو وہ بھی ثابت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے منظوری دے دی, یعنی آپ نے کہا بھی نہیں ہے اور کیا بھی نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظوری دے دی, وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. یہ لوگ میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ احناف, یہ حنفی لوگ اذان دیتے کہ نہیں دیتے مسجدوں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مسجد میں اذان دینا؟ ہاں ثابت ہے جی. ان سے وہ پکڑ کے پوچھے کہ تم لوگ 5 وقت اذان دیتے ہو, امام ابو حنیفہ سکھا کے تم کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 وقت کی اذان دینا ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. کیا دین کا حصہ ہے نہیں؟
साबित नहीं है, कहा तो है बिलाल को अजान दिलवाया तो है 5 टाइम। हाँ, तो क्या 5 वक्त की अजान देना नबी से साबित नहीं है? 5 वक्त की अजान अगर आज कोई दे रहा मस्जिद में, तो क्या वो अल्लाह के नबी की हदीस पे अमल नहीं कर रहा? कह के बता, हिम्मत है तो बता। हाँ? मेरा यह दावा है कि जो शख्स 5 वक्त की अजान देता है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करता है। हिम्मत है तो कह दे वो हदीस पे अमल नहीं करता। और ये कौन सी हदीस पर? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली तकरीरी हदीस है। आपने कहा भी कि ए बिलाल अजान दो, और आपने आपके सामने बिलाल रज़ी अल्लाह ने कई बार अजान दिया और आपने उसको मंजूर फरमाया। तो हदीस ये भी होती है मेरे भाई कि आपने कहा वो भी हदीस है, आपने किया वो भी हदीस है, और आपके सामने कोई काम किया गया वो भी हदीस है। ये तीनों के जरिए आपका कौल हो, फेल हो, तकरीर हो, तीनों में से किसी भी जरिए से कोई चीज साबित हो जाए वो है हदीस, वो है दलील, और हमारे लिए वो काफी है। समझ रहे? तो ये जो तरावी की बात है, इन तीनों में से किसी से भी साबित हो जाए, तुम्हारा जवाब बन गया। सुनन तिरमिजी की हदीस क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तरावी पढ़ाई 3 दिन, सुनन तिरमिजी की हदीस नंबर 806, तो सहाबा ने क्या फरमाया कि लौ नफलतना बकियता लैलतिना हाज़िही, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही बेहतर होता कि अगर आप जो बकिया रातें रह गई हैं वो भी आप पढ़ा देते। तो आपने क्या फरमाया, इन्नहु मन कामा मअल इमाम हत्ता यंसरिफा कुतिबा लहु क़ियामु लैलतिन, कि जो इमाम के साथ क़याम कर ले पूरी रात का सवाब मिलेगा। आपने कह दिया ना इमाम के साथ क़याम का, ये दलील नहीं है। क्या आपने कहा था कि एक ही दिन क़याम करना? आपने कह दिया इमाम के साथ क़याम करना, और रमजान में कहा ये रमजान की फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है कि क़याम यानी जमात के साथ, इमाम के साथ तरावी पढ़ने की फजीलत बयान करना, यह सबूत है कि पूरा महीना तरावी जमात से हो सकती है, क्योंकि ये बात आपने रमजान में कही है। समझ रहे? ये इसी तरह से इन्होंने कहा कि वो ईशा के बाद पढ़ना, भाई ईशा के बाद पढ़ें या आधी रात को पढ़ें या आखिर रात को पढ़ें, हम कहते हैं कि तीनों में जायज है, क्योंकि ये जो सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 806, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन तरावी पढ़ाई, पहले दिन रात के शुरू के हिस्से में पढ़ाई है, और दूसरे दिन आप उसको पढ़ते पढ़ते ले गए आधी रात तक, और तीसरे दिन आप पढ़ते पढ़ते गए बिल्कुल फजर तक। तो आपने जो है शुरू के हिस्से तक भी पढ़ा है, निस्फ लैल तक पढ़ा है, आखिर तक पढ़ा है। इसलिए ये चीज क्या है, आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ऐसे ही तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह की रवायत है सुनन अबी दाऊद वगैरह में, और भी कई कुतुब में है। हमारी किताब रकात तरावी में मिलेगी आपकी रवायत कि रमजान में खवातीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमने उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तय किया है तरावी पढ़ाने के लिए, तो ये कैसा, इसके बाबत सवाल किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी तकरीरी मंजूरी दी। तो वो तो रमजान भर की बात थी ना, यानी एक सहाबी खवातीन को पूरे रमजान तरावी पढ़ा रहे हैं, रमजान भर की परमिशन थी, 1-2 दिन की बात नहीं है, और अल्लाह के नबी ने पूरे रमजान तरावी पढ़ाने की इजाजत दी, उसको मंजूर फरमाया। ये सबूत है कि पूरे रमजान आप तरावी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी हदीस है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने भी अपनी किताब तरावी वाली किताब में ऐसी कई हदीसें पेश की हैं। तो इनका मसला ये है ना कि ये कोई चीज अल्लाह के नबी सबसे साबित हो, तो अगर वो कौल से साबित होगा तो कहेंगे फेल दिखाओ, फेल से साबित होगा तो कहेंगे कौल दिखाओ। अल्लाह के रसूल ने ऐसा करने के लिए कहां कहा वो बताओ, और कहां हुआ भैया तो कहेंगे किया कहां वो बताओ। अरे भाई, चाहे कहा हो, चाहे किया हो, चाहे मंजूर किया हो, तीनों हमारे दलील है। तो ये रकाते तरावी पूरे रमजान पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से और आपकी तकरीर से साबित है, और वो भी हमारे लिए दलील है। मनकूल नहीं, ईशा के फौरन बाद आपसे मनकूल नहीं, फी जमी रमजान आपसे मनकूल नहीं। ईशा के बाद, जब ईशा के बाद, ईशा के फौरन बाद मनकूल नहीं है। वो जो
तिरमिजी की रवायत है कि पहले दिन आपने पढ़ाई थी तो सुलुसे लेल तक, फिर निसफे लेल तक, फिर फजर तक चलेगी। ये पूरा सियाक बताता है कि पहले दिन जो तरावी शुरू हुई थी वो ईशा के बाद शुरू हुई थी, तभी तो उसको शुरू के सुलुसे लेल उसको शुमार किया जा रहा है। और ऐसी कई रवायत है जिसमें सराहत भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज पढ़ने के फौरन बाद आपने रात की नमाज पढ़ी। और हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है, चाहे वो जिसको आप तहज्जुद कहते हैं या तरावी कहते हैं, रमजान की नमाज हो गैर रमजान हो, हम उसमें कोई फर्क नहीं करते हैं। हाँ, रमजान में चूंकि एहतमाम बढ़ जाता है, उसकी कुछ कैफियत बदल जाती है, लेकिन वो नमाज वही है, नमाज अलग नहीं है। इसलिए दूसरी रवायत में यानी रमजान के अलावा कई ऐसी रवायत हैं कि फौरन वाक़अतन वजाहत के साथ सबूत मिलता है कि सलात ईशा की अदायगी के फौरन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात की नमाज पढ़ी है। बल्कि रमजान में भी ऐसी रवायतें मिलती हैं कि रमजान में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे ख्याल से ये हो सकता है वीडियो के आखिर में उस रवायत की तरफ ये इशारा करें, हम उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह, कि रमजान के बिल्कुल आखिर में भी यानी रमजान में भी फौरन ईशा के बाद ये रात की नमाज पढ़ना, तरावी जिसको बाद के उलमा ने नाम दिया है यानी क़ियामुल लैल, फौरन ईशा के बाद पढ़ना भी साबित है। आगे बढ़ते हैं। इल्मी बहस करना नहीं चाहता, तरावी और तहज्जुद दोनों के। हजरत अनस की रिवायत मुस्लिम शरीफ में देखो, हजरत ने हमें मस्जिद में जो नमाज पढ़ाई वो नमाज उससे हट करके घर में जा करके रमजान में जो घर में जो नमाज पढ़ी वो इसके अलावा थी, तहज्जुद वो थी, ये तो तरावी थे। और रुके, ये हजरत देखिए कितनी ढटाई के साथ, बहुत अफसोस होता है कि अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा समझते हैं और कहते हैं ना किसी ने अरबी पढ़ने में गलती कर दी, मजाक उड़ा रहे, आपको बहुत अरबी आती है, आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, और सही मुस्लिम की हदीस का दिन दहाड़े उसमें तहरीफ कर रहे हैं, उसका खुद साख्ता मफहूम बता रहे हैं। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम की जिस हदीस कर इन्होंने इशारा किया ना, ये हदीस सही मुस्लिम में है, हदीस नंबर 1104। उसमें क्या है, अनस रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी रमजान फजीतु फकुमतु इला जंबिही वजाअ रजुलन आखर फकाम अयज़न हत्ता कुन्ना राहतन। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े थे रमजान में नमाज पढ़ रहे थे आप, और ये हजरत क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये तरावी थी। उसके बाद आप ये नमाज छोड़ के घर में गए थे, पढ़े थे, वो तहज्जुद थी। और अभी थोड़ी देर पहले क्या कहते हैं, अल्लाह के सामने सिर्फ 3 दिन तरावी पढ़ा, बाकी नहीं पढ़ा। अगर 3 दिन तरावी नहीं पढ़ा तो ये कौन सी तरावी थी, ये तो 3 दिन की बात नहीं थी, ये तो हड़के ना, ये तो चौथा दिन मिल गया आप ही के हिसाब से। भाई ये अजीब गरीब, ये कहते हैं अल्लाह के नबी ने सिर्फ 3 दिन जमा से तरावी पढ़ा, ये भी तो जमा से तरावी हो रही है। रमजान के महीना ना, सही मुस्लिम की रवायत है, रमजान का महीना है और अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं और साहबे कराम भी आके एक एक करके शामिल होते जा रहे हैं। अब रवायत देखते हैं क्या है, कहते हैं कि हत्ता कुन्ना राहतन, हम एक सब जमात हो गए, यानी अल्लाह के नबी पढ़ रहे थे, आजू बाजू हम भी आके शामिल हो गए। फलमा हसन नबी सल्लल्लाहु अन्ना खल्फहु, जब अल्लाह के नबी को पता चला कि हम भी पीछे आके हमने भी ज्वाइन कर लिया है, जअला यतजव्वज़ु फिस्सलात, तो आप नमाज को मुख्तसर करने लगे। यानी जब देखा कि और लोग भी आके हमसे जुड़ गए हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुख्तसर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि सुम्मा दखला रहलो, फिर अपने घर चले गए, फसल्ला सलातन ला युसल्लीहा इंदहु, तो वहां जाके आपने उस तरह नमाज पढ़ी जिस तरह हमारे पास नहीं पढ़ते थे। अब ये जो पूरा वाकया है, वाकया ये है कि अल्लाह के नबी रमजान के बाद मस्जिद में अकेले खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। कुछ साहबे कराम और आके आपके साथ शामिल हो गए, जमात बन गई कि तरावी की नमाज रमजान में हो रही है, जमात बन गई। फिर अल्लाह के रसूल ने उसको मुख्तसर किया, फिर आप अपने घर में चले गए, यानी कुछ नमाज वहां पढ़ी, फिर आप अपने घर में चले गए, वहां आपने उसको लंबा पढ़ा। तो असल में वो एक ही नमाज है, वो तरावी की नमाज थी जो मस्जिद में पढ़ी थी, उसी नमाज को जाके घर में भी पढ़ा था, कुछ मस्जिद में पढ़ी थी, लेकिन जब देखा कि साहबे कराम भी आके शामिल हो रहे हैं तो उसको मुख्तसर कर दिया, क्योंकि आप साहबे कराम को लेके लंबा नहीं पढ़ना चाहते थे, आप घर में चले गए, वहां आपने उस नमाज को लंबा पढ़ा। तो असल में एक ही नमाज है, उसकी कैफियत में फर्क है। मस्जिद में आपने पढ़ी थी तो मुख्तसर किया उसको, और घर में गए तो उसे जो है तवील बना के जो है उसको जो है लंबा करके पढ़ा। तो हदीस का मतलब सिर्फ ये है कि जब अल्लाह के नबी ने उसी नमाज को मस्जिद में पढ़ा था तो मुख्तसर करके पढ़ा था, घर में गए तो उसको और लंबा करके पढ़ा। लेकिन ये साहब उन दोनों को अलग अलग नमाज बना दिए, यानी जो मस्जिद में हुई थी उसको तरावी बना दिए, और जो वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी घर में उसको तहज्जुद बना दिए। और अजीब बात यह है कि दूसरे मौके से ये कहेंगे अल्लाह के नबी ने
तीन ही दिन तरावी जमात के साथ पढ़ी है, हालांकि ये भी जमात के साथ तरावी हुई है, मस्जिद में हुई है, ये खुद इसको तरावी बोल रहे हैं, तो इनको कम से कम 4 दिन तो मानना चाहिए, 3 ही दिन की बात क्यों कह रहे हैं? जब ये दलील आप बना रहे हो तो कम से कम इतना तो मानो कि अल्लाह के नबी ने 4 दिन जो है तरावी पढ़ी है जमात के साथ। तो बहरहाल इस हदीस में जो सही मुस्लिम की हदीस है उसमें सिर्फ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जो नमाज पढ़ी थी उसी नमाज को वहां खत्म करके वहां जाके साहबे कराम को छोड़ के फिर अकेले जाके पढ़े, वहां उन्होंने लंबा क़याम किया। तो उसको रावी ने उसको ताबीर किया है, उसको बयान किया है कि वहां जो जाके अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी थी वो अलग थी और यहाँ अलग थी। ये कैफियत का फर्क था, ये फर्क तादाद का नहीं था, ये फर्क नौवियत का नहीं था कि वो नमाजी अलग थी, ये सिर्फ कैफियत का फर्क था। आगे 20 रकात भी सहाबा से साबित है, ये हजरत उमर से साबित है। फिर हर चीज को मुझे अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है, बाद मुतवातिर आमाल है, तवातुर अमली और तवातुर तबक। ये जो बीच में इन्होंने कह दिया ना कि सहाबा से उमर फारूक से 20 रकात साबित है, गलत बात। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 8 रकात साबित है, वितर समेत 11 रकात साबित है, 11 रकात से 1 रकात भी ज्यादा उनसे साबित नहीं। आगे बढ़ते हैं। तवातुर तबका तवातुर अमली के साथ मरवी है, उसके लिए तवातुर हदीस से सही खबर वाहिद से भी ज्यादा मजबूत दलील होती है, तवातुर अमली। अब तरावी जो हजरात 20 रकात से चोरी करके कहते हैं कि 20 रकात नहीं 8 रकात, अब 8 भी उन्होंने छोड़ दी है। अब वो अलग बस ये होगी कि 8 भी जरूरी नहीं है, पढ़े। ये इन्होंने चोरी का इल्जाम लगा ना कि जो 8 करते हैं वो चोरी करते हैं। अरे भाई इस हिसाब से तो आप भी चोर हैं भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरावी थी और सहाबा की जो तरावी थी, अल्लाह के नबी की हदीस अभी हमने पेश की है कि आपने 3 रात पढ़ाई, उसमें 1 रात फजर तक गए, फजर तक आप पढ़ते रहे तरावी। आप पढ़ते चोर हुए ना आप, फजर तक पढ़ते कि 1 घंटे में भाग लेते। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो तरावी पढ़वाई थी उसमें हमारी किताब जो मसनून रकात तरावी हमने कई रवायतें नकल की हैं कि सहाबा कहते हैं कि हम इतना लंबा लंबा क़याम करते थे कि बाद रस्सियों का सहारा लेकर खड़ा होना पड़ता था। हत्ता कि बाद रवायतों में है कि हमें सहरी का हमें खौफ होता था कि नमाज फजर छूट जाएगी, सहरी छूट जाएगी, इतना लंबा लंबा क़याम करते थे। क्या आप ऐसा करते हैं? तो क्या आप चोर हैं? हैरत की बात है, ये लोग अपने मुंह मियां मुट्ठू बनते हैं, इनकी ये हैसियत, ये तरावी के सबसे बड़े चोर ये खुद हैं और दूसरों को चोर कहते हैं। आप बहुत सारी अहले हदीस मस्जिद में चले जाएं, 8 रकात तरावी होती है, अभी 8 रकात खत्म नहीं हुई, इनकी 20 खत्म हो गई। कौन हुआ चोर बताओ? है सच्ची बात बोलो ना, कौन हुआ चोर? ये रकतें बढ़ा के शाय बन गए आप, रकतें बढ़ा के आपने बहुत बड़ा तीर मान लिया। अहले हदीस की 8 रकात तरावी खत्म नहीं होती है, इन हजरत की 20 खत्म हो जाती। कौन हुआ चोर बताओ? चोरी किसने किया बताओ? अहले हदीस ने कौन सी चोरी किया? इतनी लंबी नमाज पढ़ रहा है, इत्मीनान से रुकू, अल्लाह के नबी ने चोर किसको कहा पता है? वो जो सही से रुकू नहीं करता, सही से सजदा नहीं करता, उसको अल्लाह के नबी ने चोर कहा है। वो नमाज में चोरी करता है, ये चोरी ये लोग करते। इनकी तरावी देखो सुपर फास्ट ट्रेन की तरह से, ना रुकू का पता, ना सजदे का पता, किसी चीज का कुछ नहीं पता। ये चोर खुद अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक चोर हैं ये लोग। इन्होंने तो अहले हदीस को चोर कह दिया ना, कोई दलील नहीं है, हमारे पास दलील है। ये तरावी में चोरी करते, अल्लाह के नबी की हदीस है कि नमाज में आदमी चोरी करता है, जो सही से रुकू सजदा नहीं करता वो नमाज का चोर है। ये लोग जो है जो तेजी के साथ पढ़ते हैं, ये खुद उस पर ये हदीस उन लोगों पे मुंतवी होती है और ये उल्टा अहले हदीस कहते हैं चोर है। आगे बढ़ते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफीज़हुल्लाह, आपने बहुत अच्छी तरीके से मौलाना मंजूर मिंगल के एतराज़ात का जवाब दिया। मौलाना मंजूर मिंगल ने ये बहुत गलत बात कही कि जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ने के कायल है और इसकी तालीम देते हैं उन लोगों को सज़ा देना चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह, ये इनकी बहुत ज़्यादती वाली बात है।